I thank Mr. Ketan Bhatikar, who has come forward for this collaboration with Acer Solutions, a leading name in robotics and STEM education. I would like to extend a heartful welcome to Mr. Ketan Bhatikar and Sunaya Shirodkar, who is the director of this Acer Solutions. The benefits of robotics in school is to develop problem solving skills at school level. Also improve STEM. STEM is science, technology, engineering, and maths basically, and it will enhance creativity and innovation within the students. It builds collaboration also and communication skills within the students. The project which are there have to be worked in team also, individual also. So they are starting this within our school, and I would like to thank Mr. Ketan Bhatikar for all the support for our school. And let us see how it goes ahead. We'll have a permanent lab in our school of Acer Solutions when our new premises is coming up. Thank you. So is it included in the NEP curriculum? Yes, yes, yes. Now the new education policy which says we have to have this robotics and AI within the curriculum. So we will have it during the school also and after school hours also. So it will be a lab set for all people, not only our school, but other people also can come, other children also can come. And So how is the awareness of these parents? no, now it is caught up very nicely because everywhere that AI word is going on. So parents also are inquisitive to know what is AI, and children already know if you ask me. And let us have a good collaboration with the Acer to make the children more aware exactly what it is. So let us have a good future. वेकेशनान हे डॉक्टर केतन भातीकरान कॅम्प दवरलेले आसा गुरुकुल स्कुलान तेन्ना तेंचे सामाजीक कार्य चालूच आसता. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तेणी सगळ्यांनी भुरग्यांक धाडून ही ऑपॉर्च्युनिटी जी केतन पाटीकरान घेतल्या ती सगळ्यांनी घेवची म्हणून. आम्ही रोबोटिक्स चालू केल्ले कोविड जावन 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं आमी चालू केल्ले. 2000 फर्स्ट एशियर आणि फर्स्ट रोबोटिक्साचो वर्कशॉप आमी फोंड्या सुरवात केल्ली आणि तेन्ना कावन्सिलर अमिना आशिल्ले आणि आमी गुरुकुलांनी रोबोटिक्स केल्ले, आमच्या घराय कडेन केल्ले आणि आमचे ओल्ड MGP ऑफिसानूय केल्ले. सो रोबोटिक्साचो करपाचो हेतू इतलोच आसा. हो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन आयला एक खरी गजाल, पण रोबोटिक्स ऑलवेज इम्प्रूव्ज युअर प्रोडक्टिविटी, युअर एफिशियन्सी. आणि मेन कितें गजाल आजकाल भुरगे फक्त मोबायलाचेर आसतात. पण आज आमकां इतले बरें दिसता, तुमी पळयला क्रावड 100च्या वयर भुरगे आणि त्यांच्या बरोबर तांचे पेरंट्स. हांव अमिना नायकाकूय क्रेडीट करता कारण ते आपलो टायम दिवन हांगा भुरग्यां बरोबर आसा. कित्याक हांव रावूंक शकना चड वेळ. तुमी आतां नोटीस केला जाल्यार अजुनूय हे भुरगे येता मुद्दम पळयात तुमी भुरगे आज कितले येतात. आणि इट इज अ व्हेरी ग्रेट थिंग दॅट इतले भुरगे अजुनूय येवन आमचे बॅचीस पॅक जाल्या. म्हणून हांवें ऑलरेडी आनी 1-2 दिसाचो हो प्रोग्राम वाडयला. एक गजाल बरी दिसता की आज भुरगे आता तुमकां हांव मेकॅनिकल टर्म्सान जर सांगता जाल्यार एक रोबोट तयार करता, एक चेसी तयार करता, एक वायर सारकी लायता. जर मेकॅनिकल टर्म्सान या लेमॅन टर्म्सान सांगतलो जाल्यार म्हणजे जशी गाडी रेडी करता तसो आज रोबोट तयार करपाचो चालू आहा, एक कोडिंग चालू आहा. सो फायनली दीस ऑल थिंग्स हॅपन अँड दीस ऑल थिंग्स हेल्प वेन इट हेल्प्स वेन यू गिव्ह देम अ प्लॅटफॉर्म. आणि रायझिंग पोंडा तर्फे आमी हो प्लॅटफॉर्म तांकां दिता. रायझिंग पोंडाच्या तर्फे हांव परत गुरुकुल स्कुलाच्या मना काळजांतल्यान आभार मानता की जे संतोबा बाबान चालू दवरिल्ले त्याच प्रमाणे आजूय आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी गुरुकुलान दिल्या. आज एक 100च्या वयर भुरगे आनी तांचे पेरंट्स हांगा आयल्यात, हे शिकतात रोबोटिक्स, AI, कोडिंग. आणि आमी हळूहळू तांकां वेबसायट कशी करपाची ह्यो गजाली आमी तांकां शिकयतले, AI शिकयतले. सो हातून एकूच गजाल आसा की एज्युकेशन कॅन मेक दीस कंट्री द बेस्ट कंट्री अँड इट इज द स्ट्रॉंगेस्ट अँड पॉवरफुल टूल. इतली इंटेलेक्च्युअलिटी आसा न्ही भुरग्यांकडे. आता तुम्ही इंटेलेक्च्युअली एक याद धरा, आमी जेन्ना जल्माक आयिल्ले तेन्ना आमी इंटेलेक्च्युअलिटी घेवन येवना. आमच्या आवय बापायन आमकां योग्य शिक्षण दिलें, आमकां शिकपाक घालें. आमकां खुबशे अशे लोक आशिल्ले तांच्यांनी आमकां प्रोग्राम्स दवरिल्ले त्या टायमार जे आमकां मातशे आमच्या आयुश्यांत लेट मेळ्ळे. बट ते आमकां लेट मेळ्ळे म्हणून आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमी ते भुरग्यांक तांच्या ल्हानपणांत दिवपाक जाय. आनी आयज जे तुमी व्हिडिओन पळयल्या इतली चिमुकली ल्हान ल्हान भुरगीं आयल्यात आनी तांचे पेरंट्सांक हांव मनांत काळजांतल्यान कॉंग्रॅच्युलेट करता. कारण आवय बापायचो सपोर्ट ना जाल्यार भुरगे हे करूंक शकना. आणि भुरग्यांचे आवय बापायच्यो गाडयो लावल्यात हांगा. भुरगीं पेरंट्स आतां 2-2 अडीच वरां बसल्यात. भुरगीं जमनीर बसून शिकतात. बाबा थोडी वायरी लायतात, थोडी स्क्रू लायतात, थोडी कोडिंग करतात, क्वेश्चनां विचारतात. आय थिंक दिस इज द बिगस्ट विक्ट्री. विक्ट्री इज नॉट ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ votes or something. Victory is making Ponda rise
by giving them good education, by giving them good health, by providing them all the basic facilities which we are doing. And I'm very proud that Ketan itself cannot do it. So Sunaya Shirodkar from ACER is giving us all the support through our staff. So ACER is doing excellently well. They were awarded by the Honorable Chief Minister also. So I've got the best I can say. म्हणजे CMAन आणि ताका बेस्ट स्टार्टअपाक अवॉर्ड मेळिल्लो ACER आणि हांवें तांकांच पिकअप केला आणि हांव हें चालू करता आणि त्याच प्रमाणे कावन्सिलर आसलो आणि फुडल्या इलेक्शनाक उबो रावना म्हणून आपलें काम सोंपोवना. हांव अभिनव नायकाकूय एक रिस्पेक्ट दिता वालोरता कारण ताणें आपूण इलेक्शनाक नासून सुद्दां आपलें हें काम आणि आपलें कर्तव्य लोकां खातीर हे आमच्या वाड्यार चालू दवरल्या आणि हे बऱ्या तरेन हे काम इतल्या पिरियडान भुरगो रोबोटिक करतले ते पळय. Life is all about education and life is all about updating yourself. खंयचोच भुरगो इवन केतन भाटीकार एका दिसान राजकारण शिकू शकना आणि फिजिओथेरपी शिकू शकना. फिजिओथेरपीनूय आतां रोबोटिक्स आयिल्ले आसा, फिजिओथेरपीनूय AI आयिल्ले आसा. You have to learn till the end of your life. Till the last day of your life also, it is a learning This process. is a So you have to learning keep process. learning You and mean to keep say this updating. is- yeah, If this you is a- update, your yeah. skills will improvise. If you don't update, there is no It will continue. It is a will learning continue. process.